Kapetane, pozdrav! Mista samo za mene. Postoji i šansa da neki kamen padne već na dubini udara. Bibi je ugrožen. Ovo je sad već bio pravi potez i sad će to ići. Al sam te rampina kroz oko skoro. Samo ne želimo kantaruše. Odmah akcija. Drugim okom gledam ovaj drugi štap koji se isto oglasija. Aha. Lipi dubinski cer popić. Znači ribe je krcato. Ali čak i nije zapelo nego... Šta je ovo, čovječe? Šarak s prilogom. Debeli. Samo što sam bacija, zalipilo odmah. Oho, koja krasna riba. Ovo je riba. Ovo je riba.